Di saat banyak proyek kripto sibuk hype dan janji, CoreDAO justru masuk lewat pintu yang jarang dibahas, pintu institusi. Korea Digital Asset Custody, KODA. Custodian aset kripto resmi Korea Selatan. Yang didukung KB Kookminban, Hachette, dan SK Group. Telah mengintegrasikan CoreDAO ke dalam layanannya. Artinya apa? Tangan menunjuk kanan institusi Korea kini bisa mengakses core dan ekosistem Bitcoin DeFi melalui infrastruktur yang legal dan teregulasi. Tangan menunjuk kanan bukan lewat exchange spekulatif. Tangan menunjuk kanan bukan lewat wallet pribadi tanpa compliance. Ini adalah gerbang resmi uang institusi Korea ke CoreDAO. Kenapa ini penting? Korea Selatan bukan pasar kecil. Salah satu negara dengan adopsi kripto tertinggi di dunia. Domisili dana institusi dan family office besar Asia. Regulasi ketat, tidak sembarang proyek bisa masuk. Ekosistem Growth and Institutional Adoption. Integration with KODA, Gateway for Korean Institutions. Core has partnered with KODA, one of the largest custodians in South Korea, to open access to Bitcoin and core services for institutional investors across the APAC region. This collaboration provides banks, asset managers, and family offices with regulated custodial access to BTC and core yield opportunities. Source: DL News. Dual stacking for institutions. Through a partnership with Hex Trust, a licensed digital asset custodian, Core has launched a Bitcoin Core dual stacking solution for institutional clients. This structure allows institutions to team lock assets with KODA while earning stacking rewards via Hex Trust. Source: Max. BTC SSA and Core Treasury Exposure. BTC SSA, a digital asset treasury management company, has added Core to its balance sheet as part of its investment diversification strategy. This move expands Core's exposure to European institutional capital. Source: CoreDAO.org. Infrastructure and Technology. Protocol integrations and developer growth. The network continues to expand with more than 100 decentralized applications and significant year-over-year developer growth, measured in the thousands of %. Source: CoreDAO.org. New validators from infrastructure organizations such as P2P.org further strengthen the validator set, supporting network decentralization. Source: CoreDAO. Incentive and engagement programs. Core has launched Core Missions, replacing the previous Ignition program. This initiative provides incentives for user onboarding, guided early experiences, and exclusive rewards to encourage participation from users and developers. Source: CoreDAO. DeFi expansion and yield products. The Core ecosystem is maturing with the launch of Bitcoin-based yield protocols such as Bits Financial, alongside the new DeFi applications designate for both institutional and retail traders. Source: CoreDAO. Berikut rencana roadmap CoreDAO untuk tahun 2026, berdasarkan pengumuman komunitas update resmi terbaru yang dirilis oleh CoreDAO dan analis pasar. 1. Bitcoin Power Grid fokus utama 2026. CoreDAO mengumumkan transformasi besar pada tahun 2026, di mana jaringan akan berfokus pada konsep Bitcoin Power Grid, yaitu membangun infrastruktur DeFi yang menghubungkan seluruh aktivitas finansial berbasis Bitcoin ke dalam ekosistem Core. Dengan Core sebagai pusat utilitas dan permintaan token. Produk yield BTC yang lebih luas, yield generating BTC products. Liquid Stacking Tokens, LSTs, yang lebih maju dan fitur yield. Model revenue berkelanjutan dari aktivitas BTC fee yang menghasilkan fee, bukan hanya bergantung pada emisi token. Peningkatan permintaan Core melalui buybacks, pembelian kembali, token dari pendapatan yang dihasilkan. 2 produk dan utilitas utama yang direncanakan. Berdasarkan rencana pengembang kontributor Core, fokus roadmap 2026 mencakup A. Liquid Stacking Yield. Pengembangan lanjutan dari LST, Liquid Stacking Token, untuk Bitcoin dan kemungkinan model yield yang terdiversifikasi. Tujuan: menciptakan produk yang bisa bersaing dengan ETF atau instrumen keuangan tradisional berbasis BTC. Yield yang dihasilkan sebagian akan mengalir ke buybacks Core. B. Neobank, SatPay, Open Summer Bitcoin Finance.
Peluncuran atau ekspansi layanan neobank yang memungkinkan. Pinjaman stablecoin terhadap BTC LST. Kartu debit yang bisa dipakai sehari-hari sambil tetap memperoleh yield. Akses DeFi yang lebih user-friendly bagi pengguna non-institusional. C. Infrastruktur institusional Enterprise Solutions. Solusi CoreDAO kembali bikin geger dunia kripto. Baru-baru ini, Core Foundation menang besar melawan Maple Finance dalam gugatan rahasia dagang. Tapi itu baru permulaan. Jadi ceritanya, Maple Finance dituding mencuri rahasia dagang Core dalam pengembangan produk liquid staking BTC, atau LST BTC. Pengadilan di Cayman Island memutuskan mendukung Core Foundation, membatasi aktivitas Maple Finance dan melindungi teknologi Core. Ini jelas bikin posisi Core semakin kuat di dunia DeFi. Tapi bukan cuma soal hukum, ekosistem CoreDAO juga terus berkembang. Total nilai terkunci atau TVL meningkat drastis, dan produk baru seperti LST BTC makin populer. Core gak cuma ingin jadi blockchain biasa, mereka ingin jadi pusat DeFi berbasis Bitcoin. Bayangkan, jutaan transaksi dan ratusan ribu pengguna aktif mingguan. Core juga ngenalin Rev, mekanisme baru yang bikin pendapatan blockchain dibagi ke pengembang dan DAO dampaknya akan banyak aplikasi yang tertarik membangun di jaringan Core. Belum lagi dual staking buat institusi, validator baru yang bikin jaringan makin aman, plus berbagai hackathon dan program developer yang bikin inovasi di CoreDAO terus mengalir. Jadi, CoreDAO bukan cuma soal koin, tapi ekosistem DeFi yang tumbuh pesat, legal protection yang kuat, dan inovasi yang terus meluncur. Kalau kamu pengen ikutan tren kripto terbaru, CoreDAO wajib masuk radar kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan update kripto viral berikutnya.